agora tá ok. Tá ok agora. Pronto. Já resolvi o problema. Agora tá ok. Eu esqueci de ok Tá. agora. Pronto. Acho que agora tá ok. E aí, gente, desculpa, acho que agora tá tudo resolvido. Tá tudo ok agora. Opa, primeirão. Deu bom. Essa corrida deu bom. Opa, fiz 20, velho. Fiz 20. É que deu bom. Deu bonzinho. Deixa eu ver o negócio aqui. Sim, eu carrego aqui. Vamos pra cá agora. Vamos fazer corrida. Vou fazer do cryptogodz aqui, velho. Ver se dá bom. Essa aqui, né? Opa, Melk. Boa noite, amigo. Seja bem-vindo aí. Pegou, Melk? E aí? E aí, velho? O que foi que veio? Veio um bom, veio um ruim? Fala aí pra gente aí. Bora lá, bora ver se vai dar bom aqui. Bora ver se eu ganho isso aqui, velho. Ô, louco, aí sim, velho. Parabéns, 98 estamina GG, velho. Boa, pegou ele quase full de estamina. Opa, ganhei. GG, velho, ganhei. Deu bom, velho. Parabéns aí, Melk. É sim, velho, é sim. Ele é o que? Ele é SR, ele é R ou é SSR ele? Só me fala isso, é SR, R ou SSR, acho que é isso. Bom, aqui já fechei, né? Até amanhã ainda. É que eu não tô gostando muito dessa música. R é comum, velho, mas com a estamina deu bom, velho. Opa, 100%, desculpa aí, eu tive que fechar a live aí porque tava lento. Então, então, ô 100%, eu acho que eu vou, velho. Eu acho que se der tudo certo, eu coloco lá pra transmitir a live dele, velho. Mas, tipo, todo mundo que tá no Telegram vai ver, entendeu? Então, como eu tava falando antes de eu desligar a live, seria bom, né? Tu que tá falando muito do projeto aí, fazer isso com a tua galera aí.
com a tua comunidade, né? Porque ninguém sabe o que é, entendeu? Se é algo bom, se é algo ruim, entendeu? Se isso vai alavancar, se vai dar confiança, se isso vai acabar de vez o jogo, eu não sei, velho. Acho que. Mas enfim, tu decide aí, velho. Esse carro ele é mais ou menos, entendeu? Dificilmente eu pego o quinto lugar com ele, mas também ele não me dá muita felicidade, não. Eu também, velho. Aí o que é que eu vou fazer? Antes de falar. Eu tô aqui, né, batendo papo, nesse 11 horas, eu não sabia também, viu? Foi saber há pouco tempo. Eu vou colar lá na live também, velho, porque isso me interessa, né? Eu tô no projeto, né? Então me interessa. Ganhe o sorvete. Ixi, sai do quinto, cara. É só porque eu falei que você não pega quinto. Pegou quarto. Pegou? 8,5, tá na média do que eu pego. Tá dentro da média. Pois é, galera. Hoje faz um mês do canal. Um mês do canal aí, velho. Nem eu sabia, velho. Eu tava buscando umas informações aqui aí vi que hoje era um mês do canal, velho. Ponte Fish caiu pra um caralho, né? Triste. From the beginning, I didn't know what we had. I didn't see clearly. Fog in the headlights holding me back. If I could help it be telling you to let me, pulling you into my chest. If I knew it was the last time, I wouldn't have said what I said. 'Cause I said goodbye. We made a stop, open our eyes. We say goodbye. 'Cause I say goodbye. We made a stop, open our eyes. We say goodbye. We say goodbye. Cara, são 10h21, 11 horas. We say goodbye. We say goodbye.
Olhando aqui se tinha alguma coisa aqui, mas. I'm standing on the edge of a cliff. Realize there must be more to life than this. Reaching for the stars, traveling so far, like a Vou até dragonfly. editar aqui pra galera ficar sabendo que eu vou fazer isso. Fazer. Pronto. Já coloco aqui. We'll never forget the past, but what counts is our brand new start. Even if it hurts me or I get scared, just come take this risk now. We'll be prepared. I run away. I run away. Reaching for the stars, traveling so far, like a dragonfly. Keep your secrets there, keep them everywhere. Just you and I run away. Ai, cadê? Rapaz. Acabou? Beleza, menos mal. Tá? É 10h24, em 11 horas eu vai saber o que aconteceu. Ai, meu Deus. Vamos esperar, né? Vamos esperar. E... Esse aqui tava chovendo. Menos. Pegasse o bebê também no game lá, sim, 100% eu peguei, velho. Eu catei um baby lá e vou ver se eu até então era pra eu pegar outro aqui com o que eu ia tirar do Quantifish. Só que com essa queda, velho, eu vou ser obrigado a roubar, velho, um pouco aí, não tem jeito. Tem que dar um hold aí, eu acho que eu não vou perder a promotion. Falando nisso, deixa até conectar um bebê agora, velho. Deixa eu ver como que tá saindo o bebê. Opa. Isso. Deve ter aumentado. Diminuiu? Então. Ah, tá. Se mantém no 0.3 aí. Duvidar, eu vou catar outro, velho. Vou ver aí se vai dar, mas eu acho que principalmente agora com essa quebra aí do mar vermelho aí, das criptos, eu acho difícil eu catar agora um, velho. Trouxe muito, subiu 10% na última hora. O Godse reagiu pelo jeito, tomar. É, velho, é porque a galera tá esperançosa aí, né? O que o Dev vai falar, né? Afinal, ele vai abrir uma live, vai falar tudinho, entendeu? E eu também tô torcendo, velho. Tô torcendo que, como eu vi uns vídeos aqui,
E é verdade, velho, é verdade, velho. Eu concordo com o que eu vi nos vídeos aqui, uns 2, 3 vídeos que eu vi aí, eu acho que deve ter visto também. Não sei se tu concorda. Foram dois fatores que acabaram com o jogo. Acabaram não, né? Estão prejudicando o jogo, né? Primeiro, é a comunidade, tá? Comunidade no sentido de fazer muito food gratuito, aquele nervosismo de querer adiantar pro jogo lançar, entendeu? Toda aquela ansiedade, aquela pressão que joga em cima dos caras, entendeu? Os caras pegaram e cederam e acabaram pegando esse jogo assim, entendeu? O jogo com muita coisa faltando, uma coisa para arrumar, etc, entendeu? Ponto número 2, que na minha opinião também eu concordo. O Dev ele puxou briga com baleia, velho. Não tem isso, entendeu? O cara foi puxar briga com baleia. E uma coisa, tipo assim, eu tenho quase certeza absoluta que existe, velho. Que a baleia teria o grupo dela lá no Telegram, no WhatsApp, no Discord, que elas coordenam o que elas querem fazer. E o cara puxou briga com elas, o cara tomou, entendeu? Mas é claro, isso dessa última é especulativa. O que eu tenho certeza é a respeito da comunidade, mas isso aí foi meio óbvio, né? Puxou briga também, né? O balé pegaram e lascaram de vez. Lascaram todos nós, na verdade, né? Mas que não deixa de ser frustrante pra todo mundo. Deixa, velho. É chato. $1.212, olha só como o meu rendimento caiu, velho. Olha, isso aqui era pra valer mais de 2.000 tranquilo. Tô lutando pra permanecer nos 1.000 com isso aqui, velho. Tem que rodar muito, velho. Esfueda. E o meu saque ia ser amanhã, hoje de madrugada, velho. E com isso lá do explode que tava tendo, eles trancaram o saque, trancaram tudo. E agora é isso, tomei no bilhão. Mas é a vida, vivendo e aprendendo. Tá caindo de novo já. Reagi um pouquinho aqui, já caiu, já tô no prejuízo aqui. Normal. Deve ser baleia querendo quebrar. Mas é isso. Vamos pro aí, 10h30, né? 11 horas eu vou ver se eu consigo transmitir a coisa dele aqui. Até que tá, agora sim. Tá diminuindo. Essa aqui eu acho que eu vou aproveitar. Essa aqui é daqui, eu vou esperar cair mais. Vou comprar outra motinha aqui. Esperar cair mais, aí eu entro. Bem posicionado aí. Bom, aqui já acabei. Deixa eu ver se o Raid City eu tenho alguma coisa pra fazer lá. Olha isso. Olha, 19 doletas, velho. Até o Raid City tá derretendo, o mercado tá no vermelho mesmo, viu? Pô, que parola. Tem um baú aqui pra catar. Tá aqui o baúzinho escondido, sempre tem um baúzinho. Não, eu tinha catado mais cedo, tá safe. Peraí. Então é isso. Comemorar aqui um mês, né? Depois, só que tá no momentos apreensivos aí, digamos assim. Deixa eu ver aqui. Pra deixar aqui tudo no esquema aqui.
Hum, tá aqui, os ADMs estão falando que vai começar em meia hora, entendeu? Deixa eu ver o que eles estão falando mais aqui. Logo deixar pré-configurado aqui a live. Só um momentinho, gente. Pronto. Uma galera entrando no Discord dele lá. Eu já vi aqui como eu vou fazer aqui. Daqui. Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui, velho. Aqui não tem como eu colocar aqui, velho. Vou botar uns 10 minutinhos já vou vendo isso aqui. Deixa eu logo ver, eu tô quieto que eu tô vendo aqui. Eu ajeito aqui logo, deixar pré-configurado aqui o Telegram, velho. Aqui, tá. Já sei como eu vou fazer aqui. Tranquilo, não. Tá tranquilo. Na hora que faltar uns 10 minutinhos, eu vou ficar no esquenta aqui. É isso aí. Ok. Só esperar, gente. Espera aí, mas vou botar uns 5 minutinhos e já vou ficar lá no esquenta lá do Telegram, tá? E obrigado, viu? Todo mundo que tá aí na live, acompanhando aí. Atualmente somos 4 pessoas. Muito obrigado por estar acompanhando. Que em um mês eu conquistei tudo isso aqui, velho. Em um mês o meu canal peguei 550 inscritos, velho. Deve dar uma atualizada se eu catei um por fora? Não. Então, é muito gratificante isso, gente. Obrigado, viu? Obrigado a todo mundo aí que acompanha meu projeto. Quem não tá podendo ficar online agora, que vai ver depois aí. Obrigadão mesmo, velho. Em um mês eu conquistei isso, velho. É muito assim, fora do que eu imaginava, entendeu? Então, obrigado mesmo aí todo mundo que deu essa força pra mim. Ah, 25 minutos, quando até os 10 minutinhos eu já coloco lá no Telegram. Lá. Agora eu já fiz tudo que eu tinha para fazer aqui nos meus coisas, nos meus jogos que eu estou participando. O negócio que não decryptou aí. Agora eu não vou mais sacar, viu? Eu tive 2 saques seguidos aí do meu boneco, né? Do meu bebê. E agora eu vou segurar. Eu não vou mais sacar não. Vou ficar aí, vou deixar aí rodando aí. E é isso. O negócio aqui, se deu uma mutada. Essa aí atualiza. Não, tá a mesma coisa, hein?
Ai, 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 quanto fiz, quanto fiz. Build exploit. Os caras só no cubo, velho. Espera. Tá, deixa eu ver quanto que tá o cryptogodz agora. 51, acho que compraria 50, eu acho. Ver se foi isso mesmo. É, não, foi quase. Mais caiu ali. Tava atualizado lá. Mas foi mais ou menos isso. Eu comprei ele a 49, 50. Oxe, não, tá bugado. 3, sumiu. Bom, 20 minutinhos aí já começa logo. Espera, gente, eu tô aqui mais parado que eu tô esperando dar o horário, viu? Tem muito o que fazer não. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop. Vamos aguardar, gente. Life is happy, but it's so insane. We must merely make a start. Espera aí que se tem alguma informação a mais, tá? Vai repassar pra você. Nada novo, tá? Mesma coisa. Nada ainda, nada. Lions gonna come. The birds have just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to É eu, se eu tivesse 50 baby agora pra comprar um. Tava muito feliz se eu tivesse ganhado aniversário ano do canal. Olha, 96. Oi. Beijinho. Oi, a live vai acontecer aonde do Peroni? Boa noite. Boa noite, Virgínio. Tudo bom, amigo? Vai acontecer lá no Telegram deles, tá? No Telegram, o pessoal da comunidade. Mas eu vou transmitir lá aqui também, tá? Não vou traduzir simultaneamente, que meu inglês é horrível, mas eu vou jogar aqui. Entendeu? É isso que eu tô aguardando aí. Eu tô esperando aí essa live começar, hein? Eu tô quietinho aqui, que eu tô vendo se sair alguma coisa, eu já jogo. Nada, tamo junto, amigo. Isso, daqui a 28 minutos. Daqui a 18 minutos, na verdade. Daqui a 18 minutos.
Quando faltar ali uns 5 minutos para começar, eu vou parar a música aqui e já vou ficar no esquenta lá no Telegram lá. Ô, obrigado mesmo, bichinho. Obrigado mesmo, velho. Ajuda pra caramba aí, cada like, cada sub aí. Obrigado mesmo, velho. Tamo junto. Uma coisa que eu já vou fazer, precaução, não é que eu seja desconfiado, mas tipo assim, de se ele é antes pecar pelo excesso do que pela falta. Aí eu vou fazer isso aqui. Não vão levar como fonte, viu, gente? É apenas uma precaução que eu espero que não ocorra. Mas provavelmente vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom. Se vai dar bueno, vai dar bueno, bueno. Ó, tá subindo já, ó. Próximo. Deixa eu ver se tem alguma coisa no. Nada ainda. Já pingou. Você tá. Lógico, eu tô, como pode ver aí, velho. Eu até comprei um pouco mais. Eu tô no projeto aqui. Joguei mais cedo aqui, ganhei uma aqui. Eu tô torcendo muito, como muitos, tô torcendo muito para esse projeto dar certo. Vamos lá. Pô, 10 minutinhos, gente. Eu paro aqui a música e vou pro esquenta lá do Telegram, viu? Aguardar aí. Tentando muito, mas muita gente no grupo, velho. Tipo assim, tá surreal, velho. E uma coisa que fica clara, né? Que todo mundo que tem projeto tem que saber que tem que sempre entrar nas redes sociais. Tipo, você não importa o projeto que você tem que entrar na aba de anúncios, na aba da comunidade, sempre tá antenado o que tá acontecendo, entendeu? Sempre tem que estar antenado sobre o que tá acontecendo no teu projeto, velho. Não, simplesmente não confia só em, vou esperar sair vídeo de fulano ciclano, velho. Às vezes a notícia tu tem que aproveitar ela na hora, seja uma notícia boa ou ruim, é bom tu saber na hora ali, não esperar alguém lançar vídeo, ou alguém te falar, velho. A melhor coisa que você pode fazer, já vi que isso é dica preciosa. Gente, cara, pior que eu confio bastante, mas tem algumas simplicidades também, um pouco falta de sorte, porque com a queda dos clipes em geral. Foi uma série de fatores, como tá falando aqui, a própria comunidade fazendo full gratuito, uma comunidade com uma parte dela tóxica. O desenvolvedor puxando briga com baleia, entendeu? Foram vários fatores assim que, complementando com esse problema da PSC, meu amigo, foi a cereja do bolo, entendeu? E tem muito que se fazer agora não. Agora é esperar e ver se essa notícia ela vai agradar, que todos nós não deixamos de ser investidores, certo? Então, ou essa notícia vai agradar, a galera vai, tipo, digamos assim, passar confiança e a moeda vai subir, e a galera vai acreditar no projeto, ou vai desandar de vez, velho. O que é que vão lançar, ninguém sabe. Entrei, deu uma sorte, me dois errados, no super errado, experimentar velho, é foda, velho. Infelizmente, mercado é assim, é forçado a estar toda hora ali olhando. 15 minutinhos, 14 minutinhos agora, galera. Quando der 10 minutinhos eu paro a música aqui, já fico no esquenta lá do Telegram. Vamos esperar. Ajuda pra ti, sou diamante, nem diamante, até uma. Eu também, velho, eu tô acreditando, cara, isso aqui, como eu ouvi um vídeo o cara falando, eu não, infelizmente posso dar crédito agora que eu lembro o nome dele. Ele falou assim, que se esse jogo ele conseguir mudar, entendeu, o desenvolvedor falar e o jogo realmente crescer, vai ser um dos primeiros jogos a fazer essa reviravolta, assim, nesse sentido, entendeu? É decorrente a tudo que aconteceu e ele dá a volta por cima, entendeu? Vai ser algo assim surreal, que eu tô acreditando que acontece, entendeu? Eu espero que o desenvolvedor tenha botado a mão na consciência agora e vou falar coisas corretas agora em vez de puxar briga, entendeu? 13 minutinhos.
Pera. Sim, tudo tem a sua primeira vez, concordo. Vamos torcer aí, velho, pra, tipo assim, podemos falar, podemos estar rindo disso daqui a um mês, 2 meses, e falar, nossa, eu confiei no projeto e tô colhendo os frutos deles agora, entendeu? Vamos torcer para que a gente seja esse tipo de comunidade daqui a algum tempo. É, velho. É aquilo, eu tô jogando aqui, né? Tô aproveitando a baixa, formando muitas moedas, velho. Se eu explodir agora, filho, quem tá aí, é aquilo, né? O mercado muitas vezes recompensa quem é paciente. Então, bora ver se a nossa vez vai chegar, né? Se agora é a hora da gente brilhar. 12 minutinhos, tá? 10 minutinhos já fico no esquema. 5 minutos na verdade, pra ficar melhor. E a galera que tá entrando agora, tá? Que tá desinformada, eu tô esperando começar a live lá do desenvolvedor, tá? Do cryptogodz, que ele vai fazer algum anúncio, ele vai falar sobre tudo do jogo e muita gente entra, inclusive eu tô dizendo que isso vai ser o veredito do jogo. Porque vai ser, ou vai passar a confiança pra galera, não, realmente agora ele falou bacana, a gente gostou do que ele falou, vai dar bom, é aguardar. Aí vai pra cima, eu digo, não, o que ele tomou foi uma decisão errada, ele fez besteira, mas ainda vai cair. É. Lembrando que eu não sou fluente em inglês, então eu não vou traduzir simultaneamente, tá? Mas vou tentar entender duas palavras lá para passar para vocês. Boa noite, posso me escutar, senhores? Claro, amigo, puxa sua cadeira aí, sente na beira da fogueira aí, meu amigo. E vamos esperar aí. Sabe o que é foda? Muito mais da metade do pessoal que entrou BR é filipino. São dois moleques muito medialistas, então não vejo prestação. Mas... Cara, eu digo assim que é como o mundo NFT é um mercado relativamente novo, muita gente não tem experiência, entendeu? Muita gente não tipo assim, não foi assim, pulou dos bitcoins, esse tipo de moeda, já pulado direto pra cá. Então tem aquela ansiedade. Há muita gente entra naquela medalha que digo assim, eu vou entrar hoje aqui, vou pegar, vou botar 100 reais aqui, aqui na moeda agora, amanhã eu vou acordar e vou estar com 500 reais. Tem muita gente que tem essa mentalidade. Ou não, tem gente que, vou colocar 50 reais aqui. Quando cai para 46 reais que ele tem, já se desespera, entendeu? Tem muita gente que é assim, entendeu? Muita gente que não tem a vivência ainda do mercado para saber como é que é, entendeu? Vamos lá, 10 minutinhos, quando chegar assim que eu paro a música aí, já fico no esquenta lá do Telegram. Acho que tá entrando muita gente, velho. Tem noção. Só nesse bate-papo que a gente tava tendo aqui, eu acho que já aumentou uns 500 pessoas lá. Então isso prova que a comunidade é grande, entendeu? A comunidade é grande. Só falta, vamos dizer assim, tem todas as peças do carro. Falta juntar o carro certinho para o negócio andar, entendeu? Quatro. Fundinha aqui. 9 minutinhos, galera. 9 minutinhos já. Por isso que tá só o gráfico rolando aí. Deixa eu ver se tem alguma coisa no Telegram. Não, tem nada ainda. Nenhum anúncio. Só a galera entrando mesmo em peso. Ó, vai bater 10k agora a comunidade lá. Só pra ter uma ideia de gente que tá entrando. Tá com 8 mil e pouco. Já tá indo pra 10 mil. Nessa hora até a internet tá ajudando. Até a internet tá ajudando nessa zona. Tá uma subidinha legal agora. Fiz $1. Porra. Fizeram uma compra pesada aqui, viu? Pera aí. Olha aí, ó. Olha aí, ó. 33 BNB, olha, galera aí, ó. Olha a baleia.
né? Baleia entrando, ó, aqui 19 mil. Ah, foi o que eu tinha visto. A galera tá apostando aí, velho. Galera é bom. No caso, as notícias, né? Ver aqui, 8 minutinhos já iniciando. Fiz mais $1. Tá? Olha aí, ó. Virem um de dólar em dólar, amigo. Rising up like a phoenix says, I'm tired of pushed to the ground. Speaking my heart like it really is. Ah, Take 7 minutinhos. I see, I like, I go, I get, no one can hold me back. I see, I like, I go, I get, go, I get, go, I get, go, I get now. E lá, Farias. Foi. Pode falar, meu bom. É muito difícil o jogo crescer. Cara, depende muito do que eu digo agora, nesse exato momento depende muito do que o desenvolvedor vai falar. O que ele vai falar vai decidir se vai ser difícil o jogo crescer, se o jogo vai crescer. Entendeu? Então vai, muitas coisas aí vão ser bosta na mesa agora aí com o que ele vai falar. Entendeu? Se algum de vocês entender inglês, aí já me fala que é melhor para ajudar, entendeu? Ô louco, ó, a galera tá ficando pesada agora, viu? Não sei se vazou informação aí, não sei dizer se vazou informação já do que ele vai falar, entendeu? Tem umas compras pesadas rolando aí, velho. Entendeu? É a baleia querendo jogar pra baixo, né? Pra variar. Não foi o mesmo cara, não. Sei que foi o mesmo tom. A baleia querendo jogar pra baixo, mas o negócio aí tá indo, entendeu? Nesse exato momento, né? Existe uma possibilidade. Sim, isso mesmo, gente. Bora ver agora. Espera aí, dá 5 minutinhos. Todos nós estamos 5 minutos, galera. Eu vou já botar no esquenta aqui. Pera aí, deixa eu pausar a música aqui. Tá? Agora não é hora de música, é hora de apreensão. Apreensão, deixa aqui. Deixa eu só colocar aqui. Só me confirme se vocês estão vendo a aba do Telegram aí. Deixa eu até abrir aqui no celular. É para acompanhar certinho, que agora eu não vou ter controle, né? Sim, tá rolando uma compra pesada. Vocês estão vendo a tela do Telegram aí, né? Agora vamos ficar no espera aqui, velho. Agora a gente tá na espera aqui. Beleza, obrigado pelo feedback, galera. Agora vamos esperar aqui. Passou dos 10 mil fácil, velho. Agora é ficar na apreensão e tá quietinho porque eu parei a música, né? Pra gente ver o que ele vai falar. Ah, 4 minutinhos. Se alguém só manjar mais inglês que eu, vai falando aí também, tá? Fique à vontade. Se bater 5 doletas, que é um pouco mais do que eu investi, infelizmente, terei que ser ganancioso em investir no game. Cara, eu vendi ali, entendeu?
Não tinha botado muito, entendeu? Porque o que eu coloquei eu já tinha mintado no jogo, então não fiquei ali no 0 a 0. Comprei agora, né? Recomprei agora, para ver agora, né? Se bater uma doleta, eu já tô feliz, né? Botei ali nos 50 cents. Bater dois, melhor ainda. 13 nem se fale. Vai. Mas bora ver o que eles vão falar, né? Deixa eu ver aqui. 3 minutinhos, galera. 3 minutinhos já começa. Iniciou o chat, galera. Olha, vou entrando aí, ó. Iniciou o chat agora. Vou até aumentar um pouco. Se der retorno no áudio aqui, vocês falam, viu? Porque eu tô no alto-falante. Se der retorno, vocês me falam. Momentos de apreensão. Eu tô quietinho aqui, entendeu? O negócio agora eu vi o chat. Tô conseguindo entrar no chat. Vê aí, Virginia, o que tá acontecendo. Eu consegui. Vai ver que é uma galera entrando. Eu consegui entrar aqui, velho. Deixa eu ver aqui um negócio aqui. Tô quietinho aqui. Vocês falem qualquer coisa, velho. Lembrando que se der retorno, vocês me falam, viu? Espera aí. Agora eu não consigo mandar o link. Deixa eu ver se eu consigo mandar aqui. Pera aí. Ah, Hey everyone, Nick here. It's now 9 p.m. EST. I'm just going to give it another Monday. minute or two to let everybody who's coming in get on the chat before we start. Deixa eu ver se eu entendo alguma coisa, gente. Meu inglês não é bom, não. Se estiver dando retorno. Tá dando eco? Valeu, Nosota. Obrigado. Beleza, quando ele falar de novo, você me fala se dá retorno, tá? Eu já mexi aqui. Vou aproveitar que ainda não começou, vou colocar no headset aqui. Pera aí, gente. Ah, mas aí eu acho que vocês não vão escutar, né? Pera aí. Deixa eu ver o que eu faço aqui. Ah, Okay, everyone, let's get started.
Tá sem som, galera? corrections, dumps, retracements, whatever you want to call it. So, what's happening right now, starting off addressing the situation, obviously everybody has their eyes on eternal crypto mines. And I think that they recently, our market, it's crazy. When I went to sleep last night, because I've been watching it very closely too. To be honest, what has happened right now with Oracle games, I would say, has really been kind of shocking. Nobody expected it to dump that much on Eternal. I mean, they're worth almost nothing now. They lost $1 billion of value. Our market cap is bigger than it now. They went from like over $1 billion to, I think, a $15 million market cap last I checked in the span of a couple of days. So, the situation. Look, and I'm not going to sugarcoat anything. Okay, I'm just here to tell you how we see it and what we're planning. This situation, as I see it, has really been a combination of events that hit us very hard. One, launching launching was delayed, right? But also the timing in which it happened, launching when there were problems and updates happening with the Binance network. And then the next day, the whole market crashed because Bitcoin took a dump and everything retraced, especially altcoins retraced the hardest when Bitcoin dumps. And then what happened with Eternal? Eternal was attacked and targeted by a lot of FUD that I know most of you have seen because you shared it with me from a big influencer and Telegram group that decided to make it their mission to attack Oracle games. And of course, that doesn't help us at all because everybody has been kind of calling us the next crypto mines. And, that's a name that we didn't argue with because up until a week ago, being the next crypto mines was an amazing thing to be called, right? Because they had skyrocketed to $1 billion market cap. And so if you look at our chart, and you look at the Eternal chart, I mean, they're so similar. So it's been rough, right? I mean, that the market's down. I know, stocks in the U.S. have dropped, oil prices have skyrocketed, crypto market is down. A lot of things are starting to slowly recover as well, and we've seen that. I mean, I'm an investor in crypto, so I've seen that other things have started to recover, and it's like our recovery is really not happening yet. I think because we're so new and because we're so attached to the crypto mines narrative right now, also being an Oracle type game plan. I'm going to address that in this call. But first thing I want to mention, okay, one, being so new is still an advantage in my opinion because we have room to adapt and pivot. All right, and we're not giving up on this just because the price has dropped. That's not going to happen. It hasn't changed the fundamentals of what we're doing here. It hasn't changed what we're working on. It has changed some strategies that I'm going to talk about because we want to separate ourselves from what's happening with Eternal. We no longer want to be considered the next crypto mines. Obviously, that's become a negative thing, not a positive thing in the last week. So the good things, though, to just put out there for everybody to remember is that the Não fui eu, viu, galera? A coisa dele caiu mesmo, tá? Bom, vou aproveitar aqui que eu acho que caiu para todo mundo, né? Se alguém tá na transmissão e estiver ouvindo, fala. Mas pelo que eu entendi, ele estava usando como exemplo as outros jogos, né? Por exemplo, o Bitcoin, o CryptoMines, que teve esse problema. E ele tem falando do sistema Oráculo, né? Eu acho que é isso, gente. O meu inglês é muito horrível de entender inglês, assim, né? Mas se a galera entendeu aí, fala aí. E se alguém tá na transmissão também dele aí, vê se você tá sendo áudio, senão eu já vejo aqui o que é. Mas aqui parou. Entendeu? Vê aí se foi só aqui. Beleza, obrigado. Esperar o cara voltar, velho. Não tem jeito. Mas aí, em resumo, ele começar aí falando dos outros projetos, né?
por exemplo, Bitcoin aí, outros aí que teve problemas. Ele falou do Fund também que estava tendo no início, ali eu vi ele falando rapidinho do Fund. E tava numa introdução, ele ainda não tinha falado nada assim que de... Ele primeiro tá explicando as consequências para falar o que aconteceu. Beleza, obrigado, viu, galera? Obrigado aí pelo feedback. Eu achei que era aqui. Vamos esperar agora aqui. Eu tô na expectativa de voltar também. Então é isso, gente. Alguém entendeu mais alguma coisa? Eu tô esperando voltar aqui. Mais alguém entendeu mais alguma coisa além do que eu falei? Eu entendi o basicão, velho. Mas ele, por enquanto, tava só dando uma introduçãozinha ali, usando exemplos de outros jogos, né? Entendeu? Velho, espera aí o que o cara vai aparecer. Deixa eu até ver aqui. Não ver não, senão vai atrapalhar aqui. Espera aqui mesmo. Eu não vou nem sair, que é justamente como o pessoal tá falando que tava com erro de gente querer voltar. Deixa eu aproveitar e tentar configurar aqui para vocês escutarem ele falando sem ser no coisa. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa. Porra, aí é pesado aí, Nelson. Tem que deixar sorte pra ti, amigo. Deixa eu voltar aqui pra live aqui, que aqui eu não vou mexer no... Disse que eles estão tentando desvincular o máximo do CryptoMine, estão com o projeto bem sólido já resolvido. Opa, obrigado, Anjo, pelo feedback. Isso é verdade. Eu entendi que eles estavam. Eu entendi que eles estavam usando esses exemplos, mas não entendi o porquê. Entendeu? Já tiveram jogos que, por mais que houvesse queda, a correção veio forte. Sim. E tem outros que estão se segurando aí. Eu acho que ele voltou, velho. Pera aí. Escutei ele falando alguma coisa aqui. Ou eu que tô ficando doido. Guys, let me. Voltou. I think there was an issue with this. Hold on, I'm gonna restart the chat. Gostei, gostei, Anjo. Se eu tenho esperança, Fred, eu tenho sim. Bastante. Cara, tipo assim, o jogo. Tipo assim, eu vou falar aqui antes que ele comece a falar. O que ele vai iniciar uma nova transmissão, é? Ver a galera sendo em peso, não. O que é que acontece? Os desenvolvedores, eles estão muito assim, eles estão ativos, eles estão fazendo muita coisa, tanto trazer a correção para os jogos, entendeu? E eu acredito que o jogo vai dar a volta por cima. Vai ser rápido? Não. Não vai ser rápido, mas acredito que eles dão a volta assim por cima, velho. É isso que eu tô com muito confiante, entendeu? Eu quero daqui a um mês. E fechou a transmissão, velho. Esperar agora aí. Eu quero daqui a algum mês, tá chegando aqui na falar, pô, galera, vocês viram aí? Deu bom, entendeu? Pelo menos. Voltou. Ô, caralho, conectando. Vamos ver se vai conectar aqui. O meu inglês também é horrível. O meu inglês é mais entender escrita. Agora, All falando, right, velho, é everyone. horrível o Sorry meu about inglês. that. That was Tá, a ele tá falando, eu não tô issue escutando. with my phone. I appreciate Nem everybody eu tô sending me escutando agora. messages because I didn't even see it at first. The Deve ter audio. por isso Okay, que yeah, ficou. I Eu sei apologize o que about foi que that. falou. Pera aí. Cadê? Esqueci aqui. Vê se ele fala com. Pronto, agora tá ok. Escutei. Hoje eu perdi, você leva sobre.
Okay, yeah, everybody's getting joined again. All right, Tá escutando, né, so gente? Só me confirma. getting started again. Again, I apologize about that. Getting started again from the beginning. Like, here's what I want to do today, and get right into it. Is I want to address the current situation that's going on. Of course, I'm not going to sugarcoat anything. I just want to talk about what's happening, how we see it, and what we're doing now, what we're planning to reverse this, and our vision for the future, basically our plan and our strategy and our roadmap here. So, because one thing I want to make very clear is, of course, things are rough right now. This is a challenge. There's no doubt about that. That we are facing a challenge with what's happened in recent price action. But we're not giving up on anything. The fundamentals of this project haven't changed, and the future of what we're planning for this project hasn't changed. However, I also understand that there are a lot of upset people, worried, concerned, nervous about the price action in general and how it's fallen so much. So, starting out by addressing the situation and what's going on. Number one, let me make very clear that nobody on the team is selling tokens. We are not dumping anything. Any tokens that are being sold is being sold by investors in the project. Okay, and I just want to make that clear, because I've seen some people saying it like, when we mute the chats, it's because we're selling tokens. That's absurd. Anybody can go on Unicrypt and see that the team tokens are locked by looking at the token contract address, and we are in this for the long run. The success of the game is the only reason that we're a part of this. We're not scalping trades or selling tokens right now. We are constantly working and talking behind the scenes within our team internally about what we can do. However, obviously, the price has dumped really hard over the last couple of days. And again, I'm not going to sugarcoat anything, but the way I see that is a series of unfortunate events that have all combined in like a way that we did not expect. Number one, as soon as we launch the game, the whole market dumps. Bitcoin dumps to like 45K, and everything follows with it. Altcoins always correct the hardest when Bitcoin corrects, and the market was in a state of extreme fear and panic still probably is. I mean, things are starting to recover a little slowly, but a lot of altcoins have taken a very serious hit across the board, right? Not just us, but metaverse games in general have taken a hit, and Eternal being probably the biggest one. I'm sure you guys have probably seen the news or the rumors. I don't know if it's completely true yet, but Eternal is talking about removing their token from the market and just giving up. Eternal has lost, I think, over $1 billion worth of value. Our market cap is now actually higher than them. Last I checked this morning, I mean, it happened overnight. I've been watching what's happened, and it's crazy just to see that their market cap is now like around $15 million, and we no longer want to be the next crypto mines, right? That a week ago, that was a good thing, and there was this narrative that was kind of out there that cryptogodz was the next crypto mines. And I'm going to talk about that later in the call of our strategy and some of the things that we're working on to separate ourselves from that narrative. But that has been, if you look at our charts, I mean, cryptogodz has followed crypto mines almost identical on the chart when you look at it. And we're not making any excuses here, but fundamentally nothing has changed. The game is working. We are still working. We're not selling tokens. There's nothing shady happening behind the scenes. This is just like a combination of the market crashing and Eternal crashing. And, there's been rumors of like influencers and large Telegram groups that are targeting Oracle games right now. I can't really confirm or deny that, but certainly this has been a crazy experience to go through, to watch everything tank very quickly in a couple of days. And I think one of the challenges we're having is being such a new project. There was a lot of hype before launch, and now we're working on the game. And so the recovery is being slower because we're not really as established yet. But again, I have some things I'm going to talk about that we're working on for that. But
you know, I really think the timing was just unfortunate. If you look at things on a macro level, everything is down right now. The US stock market is down. Oil prices have skyrocketed. There's FUD coming out about new coronavirus variants, and crypto crashed, and Eternal has been targeted with all kinds of FUD and dumping $1 billion to almost nothing, and people associating that with us because they were calling us the next crypto mine. And because we had the Oracle based gameplay that put us in that same category, I think all of these things have combined to just really, really hit us hard when we were just getting out the gate and getting launched. I mean, yes, I did releasing the game launch a couple days late have an impact. Yeah, maybe it did because people didn't like that, but I don't think that we would have avoided this situation anyway because we're not in control of what's happening to Eternal and crypto mines, and that was going to happen anyway, which brought down us with it because of the narrative. So again, though, this is all something that we are very confident we can overcome. Because one of the advantages of being new is that we can adapt and we can pivot and we can make the moves that we need to make because we're not already so established that like everybody has heard of us and watched this fall happen. So one of the things that I'm going to be talking about is how we plan to change the narrative a little bit. Some of the good things to just mention right now is that the game is working. All right, even though there was a delayed launch and a couple things people were, complaining about in the first initial, like that first 24 hours, the dev has been releasing updates constantly every single day. I'm going to talk about some of the updates related to gameplay as well on this call. Updates have been happening. We've been getting really positive feedback from the community about the game working now. Some of the feedback about the Oracle is separate, but the gameplay itself working with the new updates and everything happening, people are earning rewards, which is of course the fundamentals, right? Like I talked about, the fundamentals of this project is a play to earn game. And so that working and people actually earning rewards and sharing their wins is very positive. Our rewards pool is healthy. Okay, you can look at the rewards pool contract. It's paying out the pending rewards as it's supposed to. Rewards pool is, I think, 39% of the supply right now, give or take a little bit, and it's really strong. It's really healthy for the future of the game economy, and our liquidity is still healthy too, which you can see by just checking the chart that our liquidity is healthy. Now, in terms of that, some people, for the price action, for sure, we have been getting, we've gotten hit by whales and by bots, right? That front run, sniper bots that front run trades. And I understand that. And some people have said, well, why don't you add a sell tax to the contract? We cannot add a sell tax to the contract because the ownership has been renounced. So in hindsight, would it have been nice to add a sell tax? Yeah, of course, now that we see what bots have done. But when we launched the game, the token contract was renounced because that's what everybody wants to see, right? Like that's just pretty standard in crypto these days, that people want to see the ownership of the contract renounced so they know that the game is on the up and up. So the contract was already renounced. Contrary to some rumors out there, there's not a proxy that gives us backdoor access to the contract and lets us change things. The token contract is renounced and immutable. There's nothing we can do now to add a sell tax. And then, so other thing people might say is, well, why don't you migrate to a new contract? And we talked about that, but unfortunately that also is impossible because the liquidity is locked. All right, all of our liquidity in PancakeSwap is locked for a year, which again, anybody can see by going to Unicrypt, where all of our contract addresses show they're locked. And so migrating a new contract would be impossible because of the liquidity. So, which again, we did for the strength of, promising investors that we're here to stay by locking the liquidity, so they know that there can't be a rug pull, right? Nobody can just pull the liquidity from the project and leave. So those are things that we just have to deal with at this point, because we can't add a sell tax and we can't migrate to a new contract that has a sell tax. But I am confident,
just in the sense that there are games that are out there already, big games, high market cap games that are working that don't have sell tax on the contract. So I'm sure that we can overcome this as we move forward and price stabilizes as we get more holders and as we get more players, which is something that I'm going to talk about as well, kind of our plans in that regard. So the other thing that I'll mention to remember as well is we still have a lot of tokens, millions of tokens are still locked for marketing, airdrops, and partners in the next couple months. If you guys have read the white paper, then you'll know that we initially locked all of those tokens for the first 3 months. Again, just as like a confidence booster for people in a new project, that we weren't just looking to pump the price and run away with the tokens. So that is all stuff that is forthcoming, right? And I know I'm going to talk about what we're doing now, but I just want to remind people of the fact that there's still future plans here. There's still stuff on the horizon. We have a lot of tokens locked for marketing and for airdrops that we can use in very strategic ways once they are unlocked in a couple months, and as well for partners and advisors, we locked a big share for being able to bring on partners and advisors in the future, which will relate to some of our updates that we have planned. So to talk about what we're doing now to fix this, okay, there's a balance here that we are dealing with, and the balance is between players and investors, right? And it gets treated differently because investors they don't really care about the game as much, in my opinion. Investors more just care about the price of the token. They might be investing in the game because of the strong fundamentals, believing it's going to get mass adoption and go up, but they're not playing the game, so they're not necessarily concerned with all the updates we're making every day to the game. And look, I get that. I can understand that. It doesn't diminish the value of the updates we're making to the game, because those updates are extremely important for the gameplay to work, which is how we bring on new players and eventually how we start promoting this through gaming influencers on YouTube and Twitch and other places. But the players are different, because the players care about the in-game functionality much more than the price, I believe. And you can see this in the chats, because most of the people that are very strongly defending the project and what's happening right now are defending it based on the value of the game working, the gameplay updating constantly. So we're doing a couple things to try and address both sides of this challenge. One that we are working on right now that was not in our original roadmap, but that we want to bring to everybody, is staking for God's tokens. We have been taking a transaction tax off of the NFT minting function in the game, which is when people mint their cents or they mint their Legion badge. There is a 10% tax that goes on that, and has just been collecting in a treasury contract, right? Basically, kind of like the marketplace will. So what we've decided to do is take that, and there's already a healthy pool there of, I believe when we checked, it's over 200,000 tokens. We are in contacts now with third-party providers to create a staking function for God's token holders. And we think that this will be really valuable for investors that aren't playing the game, that aren't really interested in minting NFTs, but giving an incentive and a reason for why you should continue to hold your God's tokens and stick around for the updates and the eventual price recovery that we will have. Another thing that we're talking about to reverse this is removing the oracle. Now, we're not going to make any sudden decisions on this, because it was a major part of our white paper, and it was a major part of just the core identity of the game. And so I'm going to be watching the chats closely to see the opinions of people. I've already seen the opinions of a lot of people saying that we should remove the oracle, because when price is down like this, oracle can hurt the economy, which is true. When price is pumping, it's not true. So it's kind of a balance on both sides. But
The main reason that we are talking about removing the Oracle is because we want to separate ourselves from crypto mines. That is, in my opinion, right now, when I was talking with the other co-founders this morning and yesterday, and we talk every day. In my opinion, right now, this is a marketing problem, not a fundamental problem, because the game is working and we have the updates. Again, I'm going to cover a few of them for the people who are interested because they are important. The game is working and we have the updates that are being worked on. That's what the dev team is doing every day, like nonstop, except to eat and sleep every day, working on the game. But more so than that, we have a psychological problem we have to overcome here. When I say it's a marketing problem, I don't mean, hey, Nick went marketing, right? Like, I understand we haven't started pushing paid marketing yet, and there's a reason for that. The reason for that is because the game is not in its full form yet with the marketplace and the Sense Army, which are coming. I'm going to talk about those updates. It makes very little sense to promote the game using influencers and YouTubers and other people. Like, promoting the game in a way to get players makes little sense when there's still things that are being updated. Now, I get that we're in a window here, right? I'm very aware of the situation of the window that we're in, where like we're trying to update the game, but we're also trying to help create a reversal on the price because we've been smacked so hard by what this market reaction to everything going on. So believe me, we're adapting to that because in all fairness, all of this transpired in the span of about 2 days, right? And it's somewhat changing. It's not changing the roadmap. It's not changing the fundamentals, but it's changing the marketplace in a way that we're aware we need to react to. Okay, and so we are reacting to it, and that's why I wanted to have this call. But in terms of like hard marketing push with influencers and YouTubers, it really doesn't make sense until we start actually getting these last couple updates here over the next week. Okay, so it is coming. But one of the things that I mean when I say we're dealing with a marketing problem now is because we're attached to the narrative of crypto mines. And as I mentioned before, a week ago, that was a good thing. A week ago, we invited that narrative. In my first AMA that I did on YouTube 2 weeks ago, I invited that narrative, that question, were you guys inspired by crypto mines? Yes, we were, because at the time what they had done was amazing. They won the Binance MVP, they blew up to $1 billion market cap. It was fascinating to watch. Now, with new information, we have to adjust our strategy. This is new information we've received that Eternal has basically become worthless. It doesn't seem like they plan on recovering that. Maybe they will, I don't know. But at the time of this right now, it seems like the rumors are they're giving up. And so we need to distance ourselves from that narrative. And we're connected to that narrative through the Oracle, okay? So that is really one of the main reasons that we are talking about removing the Oracle and just getting rid of that concept altogether, so we can start rebranding the psychological view of cryptogodz. Okay. And for anybody that understands marketing, marketing is all psychology. So it's definitely very important to have the right narrative. And I believe play to earn is the right narrative, by the way, but this overshadowing of the Oracle and what's happening with Eternal, we do not want to be part of that because outside investors will think of Eternal when they think of us, since they came first and their rise and fall has been so spectacularly, seen by everybody. So that's important. Now, in terms of rebranding strategy, that's something that we are currently war room working on right now. Okay. Again, because all of these things that have transpired have really been over the last 48 hours. I mean, yes, we could see the price dropped a lot the other day when Bitcoin dropped, but at first that was just like, okay, the whole market dumped, right? At first there was really nothing to be concerned about at first, in my opinion, because the whole market dumped, and I've been around long enough to see the market dump when Bitcoin dumps. And I watched several other high profile games dump at the same time.
But then when, markets started to slowly recover and Eternal started to just continue to plummet down to where it is now, bringing us down with it, that's when it became very evident that, okay, we need to change the narrative here because clearly this narrative is becoming played out right now in the gaming space. So that is something that we're working on right now. And again, removing the Oracle will require some consent from the community simply because it was one of the early promises that we delivered this project with. So we don't want to remove that if the overall community consensus is that it should still be there. But I have a feeling that the majority of the community is going to agree that the Oracle should be removed. And after this AMA, I will be unmuting the chats so that people can discuss. And we'll see what people are saying about the Oracle. Okay, so yeah, that's kind of the idea of like what we're doing on the investor side. None of those things. I mean, the Oracle does have to do with gameplay, but again, these are more on the investor psychology side. Introducing staking, which I don't have an ETA yet because I'll tell you, we do not want to. With the dev team working on the gaming contracts, we're trying to do this without making them also create a staking contract, which is very possible. Pancake Swap offers it, Baby Swap offers it. There's other places that offer it. So we already contacted them yesterday, and I can tell you that this is a plan we 100% want to move forward with. And when we have a more clear and definitive timeline of how quickly it can be implemented, I will let you know. But it's something that we definitely want to 100% do because we have the God's tokens already in a treasury that can do it. And we know that this will be really good for the investor side of things. And then rebranding the marketing strategy of how we're positioning ourselves in the market. And also, as well, we will be starting to run paid ads. So we have already signed a contract with DAP Radar where we're going to be running those types of ads. We haven't announced it yet because it hasn't gone live yet, but I just want to kind of, again, give some reassurance on the investor side of things that we are going to be starting some paid marketing. That's certainly not full force marketing, but it's something that we are starting in the meantime to keep some new people coming in. And we will have plans, of course, to run those types of paid ads on relevant channels and apps in the future. So that was kind of the balance of the investors. The balance of the players, there's been several updates that have happened, and some of them you probably know, but I'm going to do my due diligence and cover everything anyway. As you've seen, the combat user interface has been updated, and a lot of people are very happy with that. It now has the individual 24-hour timer on it. It has much more informative dialogue boxes before and after battle, and being able to scroll through the Umbras. It's a lot more user friendly at this point, right? And we plan to continue updating that as we go, eventually having a sidebar and other things, because one of the main updates, the main update that is being worked on right now is the Sense Army. And this is where you will be able to pick your Sense and your Legion badges and put them together into an army so that you can buy your Elon Vital based on the army that you have, and then fight based on your strategy of what level Umbers you want to fight. And so that's the main update, of course, we're working on right now. The Tofu marketplace is our short-term solution for having a marketplace. We know that the marketplace is important, but we feel that because we can kind of piggyback off of Tofu right now, that the Sense Army is more important to launch in the immediate time span, okay? Because we can kind of use the Tofu marketplace. Again, it's just temporary. It's not meant to be a long-term solution, but they reached out to us because people were already using them, and they agreed to implement the God's token as the main, the token being used for exchange, which was important. And they also agreed to send a percentage of that transaction back to our rewards pool, which was also important. So at this point, we're just waiting on them.
But they assured us that that should be ready to go live today, hopefully, or tomorrow. Like they told us yesterday, it's basically there, but we're waiting on them for the final approval. And they said it should be within 24 to 48 hours. Yesterday, they told us that. So those things are like two of the main gameplay functions that are happening now. The Sense Army, again, when we have a definitive ETA, right now we're looking at hopefully within the week for the Sense Army to be ready, and we're currently bringing on some help to expand because you got we bootstrapped this launch and we're trying to bring on some more help on the dev team side just so we can move quicker and have more resources to get things done faster. The early claim withdrawal, I know a lot of players are asking about this. That should be going live today. When I say today, everybody's all around the world. So let me just say, like within 24 hours, the early claim withdrawal should be going live. You guys, if you check the white paper, you've probably seen that we changed the early withdrawal tax. It starts at 75% on day one, and it's reduced by 5% daily. We saw and that's for 15 days, right? After 15 days, there'll be no tax if you withdraw everything. So we have seen, of course, the 15-day lock was always just a temporary solution to lock the rewards because of an exploit that was found in the very early days of launching. I mean, it's still early days, but like I'm talking about day one of launching the pending rewards combat. There was an exploit that was found when we were releasing it, so we automatically locked it for a 15-day period just to solve that short-term problem, but it doesn't mean we're keeping it locked until then, and everybody will be dropping it on the same point. We will have those early claim withdrawals live very soon. And also, in regards to that, we're working on letting people use their pending rewards in utilization for buying Elon Vital. Because that request has been made. So we're working on that. We're working on the NFT gifting as well. Legion badge burning, Sense Fusion. These are all updates that are being worked on. The other ones that are already completed is you can burn your Sense right now. If you have an R1 you don't want to use, you can burn it for getting 20% of the value back. You can buy the individual EV now, like people were requesting. The bonus win rate has been implemented and is live, and I know that's been helping a lot of people get wins. So those are the things that are done, and then the things that are also coming. All right. So when people think about like final form of this game and moving into marketing, I would say as like just a general estimate that we're hoping to have the final form of this game done by around Christmas. Like that's really what we want. Just being again psychologically so close to the end of the year. The game works now, right? The game works, and we have a lot of influencers and people that are hitting us up wanting to promote it, that are ready. So like we have that. I'm already lining that up with a lot of people because people are very interested in the actual gameplay. And what is going to be important in the future is getting more players. That's what's going to help the price stabilize. It's not just having so many holders right now, because so many of the people that are holding this token are just traders, and just people that invested. And of course, that's important. We love that, and we are very appreciative of that. But a lot of times those people, especially the whales that hold big amounts, are not invested in the long-term functionality of the game or the fundamentals of the game. They're just there because they saw a massive price boom and a pump going in, crazy direction up. And then when things start to hit a little bit of trouble and start coming back down, it creates a cascade effect of selling from the whales that start getting out, then to all the smaller retail investors that get scared, right? And again, I'm not saying it in a negative way. I understand what it's like to watch an investment fall. I've invested in projects just like everybody here. I understand what that's like. So no negative insinuation there at all, but that's what happens, right? That's what the cascade effect is. And then again, being so closely related to what's happening with Eternal, we're going to move to separate ourselves from that. So
things that we have planned for the future, right? That we're working on, and again, we're just kind of in the process of working on. One is one of the things that I'm trying to do right now is I guess you could say strengthen the community. Because while some people may act like this isn't intangible, I have certainly watched projects recover based on the strength of the community. Floki is one of them. If you guys are familiar with Floki, it's a meme coin that's turning into a gaming metaverse coin. They were rugged two times in the beginning of their launch by two different devs. They were rugged and they basically lost all their value at one point and relaunched and now have one of the strongest communities in crypto. I'm sure you guys, if you're on Twitter, you've seen Floki before. And they're down right now like the whole market, but they managed to rise to $1 billion market cap and will probably eventually reach the level of 20 billion, in my opinion, because their community is so strong, right? That's one of the things. Kiba is another example of a really strong community that went through some serious challenges when they decided to bridge to the BSC network, and they lost a lot of value, plummeted down, lost a lot of holders. But the community that was left came together, was very strong, and now they are, really they've recovered in a very strong way. So definitely, one of the initiatives that I'm working on is in there with the community, because I think that's so important for the long-term viability, is getting everybody. There's a lot of toxic, there's a lot of negative stuff going on in the community. And again, I'm not going to sit here and point fingers or act like I'm preaching about anything, but that's never going to be healthy for the long-term success of the game when new people come in and they see all this toxic FUD going on. So, in a lot of ways, a lot of those people are going to need to be flushed out, right? And we appreciate everybody's money, opinions, and investment, but if you're somebody spreading toxic stuff, like it's really not needed, and a lot of those people are going to be flushed out, and it's going to be healthier for the long-term success of the game because it will be replaced by a stronger community that supports and spreads positive vibes, which becomes a force to see out there to the public, which is where we're also going to be focusing on better social media management on Twitter, because Twitter is where crypto news happens. And I know that there hasn't been much activity on Twitter. And I think that's really important for, again, helping the community come together and being able to push the cryptogodz narrative out there to the crypto world and bring new people in that are interested to see what's going on. That's really important for Twitter. And there's some initiatives that we can do there, like fan art and meme contests and different things that I've seen work well, even giveaways potentially as well. So there's some community initiatives that we're working on that I think will be important. And our vision for the future is it never, even though we accepted the narrative in the beginning of being the next crypto mines, our vision was never really to be exactly what they are. Our vision is bigger than that. We want to have player versus player combat on a mobile game, right? We want to build a metaverse for the cryptogodz ecosystem, right? We want to have things that expand this more. This initial launch, I think because of the hype that happened, sometimes in a way was almost a little bit of a curse, because the hype happened very organically, and of course we were super thrilled about that and played it up. But the launch was always just meant to be the initial mini game that has people earning rewards. If you look at the roadmap, there's still so much more in the roadmap of where the true vision of this game is supposed to be headed, with player versus player, with tournament battles, with expanding into a metaverse where people can travel and do battles and raid worlds and that kind of stuff. And actually building out an interactive game that's not just a click to earn type of game. The click to earn game was the initial MVP, right? The minimum viable product. We were getting a product to market so that people could start earning rewards. We could start marketing the game and building the future of it. And so, we have, like, again, when I say we are early and that this is a long-term investment,
people are going to react differently to that, right? Some people are just going to act like, oh, he's just making excuses because things are down right now. But, truly, that's not the case. And anybody who's been around as an entrepreneur or has built anything or has even invested in anything has seen that the long road is the path to success, right? I know I quoted this Amazon story, not that we're comparing ourselves to Amazon, it's just a very relevant example. At the end of the dot-com bubble, Amazon price crashed, right? I think they retraced 90% at one point in the deepest part of the dump correction. And of course, what did Amazon do? They just kept working and they focused on the long game, and the rest is history, right? But that took them 20 years to get to the point that they're at now. So again, I know crypto is a very fast-moving world, and people are not generally patient with their investments, but we are here for the long run, right? And a correction like this does not reflect the value of what this will be in a year. And that's really the vision that we need the community of people who want to stay here and be part of this and believe in this project. That's the vision that we're trying to get everybody on board with, right? If you look at things like Shiba and Axie Infinity, right? A lot of people sold that in the early days. And I'm not saying we're going to do a 1000x from here, like who knows what's going to happen. But what I'm saying is generally in the short term, it's very hard to see the long term when you let your emotions basically dictate your decisions because of what's happening in the very short-term time frame. But there's a lot of people now that wish they would have held on to their Shiba or wish they would have held on to their Axie Infinity that sold very, 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 very early. And now a year later, these are companies that have done massive, some of the biggest gainers in crypto. So again, I'm not. That's the vision we're here for. Of course, did we want to lose our 9-figure market cap? No. Why? Of course not. Why would we want to lose that? But it doesn't change the fundamentals of what we were here for. We were always here ever since the first time I communicated with this community. We were always here for the $1 billion market cap vision, right? That's what we're always having here for. And I don't care if it's a 2x away or if it's 100x away. The vision hasn't changed. The fundamentals haven't changed. The roadmap hasn't changed, right? So we may lose some people along the way, and we'll gain more people, and we'll gain, new people into the community. But that's the way that I really view it right now. And that's the way that I view my own investments as well. So again, I'm not trying to downplay the fact that things are hurting right now. I'm not trying to downplay the fact that it sucks to look at an investment where you put a sizable chunk of money in and it's come down a lot. But the other thing to remember is you have not lost anything until you sold. Right? I'm not your financial advisor here. I'm not giving you financial advice, but that's just the truth. You've not lost anything until you sold. So if you believe in the long-term fundamentals of the game, I'm not saying it's going to happen overnight. I'm not even going to say it's happening next week, but I do strongly believe, and it's the reason that I'm still here. It's the reason that in a world of shady, anonymous characters, I've been putting my face out there on this project since the day that I joined it, that I still 100% believe that 2022 is going to be our year, and that when this game comes in full form and the marketing comes in full form and things really start to come together, that people are going to look back at this point now. They're going to laugh at the paper hands that sold the bottom. And I know personally, I am going to be very loud about everybody that tried to spread FUD or hate on us at this point simply because of a massive market correction that hit us. That's not what defines us. That's not who we are, and it doesn't change the fundamentals of what we're going to do. So anyway, guys, I mean, I tried to cover everything. I think, like most of, oh, let me talk about LBank really quickly, because I'm really trying to cover everything I've seen people talking about. LBank was a weird thing. We did not contact LBank. They basically contacted us. We assumed they bought tokens off of PancakeSwap, and just decided to put them on their exchange and list us. We found out through an announcement that that's what they were doing. So there was nothing shady to happen with LBank. It's normal for different exchanges to have different price valuations because of the liquidity that they have. I know some people were commenting, why is our price dropping and theirs was rising?
they listen. That was just a weird situation. That was not the central exchange listing we had planned. The central exchange listing we had planned was actually Bitmart. But for anybody who's been watching the news, Bitmart was recently hacked for $200 million. So we are now talking with other central exchange listings to pull in another one that's at least within the top like 15. I think Bitmart was number 13. So anyway, that's going to happen. We have a lot of interest from a lot of the exchanges, and we are still applying to the Binance MVP program. That was not a rumor, that's true. They contacted us and they asked us if we wanted to apply, and we said absolutely. So we are still applying to that. And we are still working on things like more content for the gameplay and getting more content out there for players. So the biggest things coming really are going to be the marketplace, which again should be happening very soon. Again, we're looking into staking for the investors so we can balance both sides, the player, the investors. We will have an announcement about that as soon as we can. The Sense Army, which is being worked on again for players so that the game can really kind of come into its full form. We'll be using the marketplace from Tofu until we have our own, and we'll have the Sense Army. And then the rebranding of what we're going to be doing. That probably won't be really any like announcements type thing, but we're going to be working to change the narrative behind the scenes and like with the information that we put out there. So again, guys, after this, I'm going to unmute the chat. There's a lot of listeners. I see people who have raised their hand, but it's like there's just not. It's too many. So I mean, it's just too many people to have their hands raised for me to just like randomly go through and try to pick people. But we are addressing the concerns, and I don't mind doing more of these video or these community calls if I see new concerns that are being posted in the chat. Again, in a constructive way. I'm not going to sit here and respond to FUD or rumors because we just simply don't have time. Those people will be removed because we don't have time to focus on lies and dealing with like trying to combat rumors. Like we're just going to cut that out like a weed and focus on building the community stronger together of the people who are here for the right reasons. And I think that most of the people here probably are, right? Because honestly, one thing, not really a good thing, but a silver lining, I guess, is we've probably about hit the bottom of where the price or trace is going to go to. So, if you're still around here, then you're likely a person that very much believes in this game and believes in the fundamentals. And so we really appreciate that. And for those of you that have those legitimate concerns that you're posting in the groups, you're posting in the chats, you're posting in Discord, you're sending me messages. I don't have time to respond to everybody's message because I get hundreds of them a day. But I do see them. I do take some time every day to go through them. And even if I don't respond, that's how I know so many of you want to get rid of the Oracle, because I've seen messages and I've seen it in the chats that people are saying that, and we listen to that. All right. We believe in a community-driven project, which is why, like I said, we want to focus some of our initiatives on getting the community much more involved so that we can be stronger together as a community to take gods into the future and make 2022 our year, right? Like, guys, just being completely realistic with you, now that we're coming into the holidays and Christmas time, it's not traditionally the best time in general for major price surges because, everybody's focused on the holidays. They need fiat to buy things. But again, I think honestly in crypto in general, across the whole market, I think not just us, but Bitcoin, Ethereum, I think the bottom was kind of in with what happened. And I believe that we're about to enter into a 1, 2, 3, like in Q1, I believe that we're about to enter back into a nice, the market's going to shift bull again, where right now it's definitely been kind of bearish the last week, I guess you could say. So anyway, that's my opinion. That's my personal opinion. Last thing I'll say is I did record this call. I recorded it as an audio file, so I'm going to have that uploaded as well
so people can hear it. I mean, if you're on this call, you probably heard the whole thing, but in case you missed something or in case you want to share it with somebody you know that wanted to be on the call that couldn't, I do have a recording of this that I'm going to be uploading so everybody can be aware and be up to date with everything. So thank you, everybody. Seriously, this is look, it's not easy, but that's what I signed up for, right? I didn't ask for it to be easy. We're dealing with the challenges as they come. We're not making excuses. I've never once in my life made an excuse about anything. We're dealing with them. We're recognizing the challenges. We're adapting as we have to. We are not giving up. The fundamentals are still strong. The tokenomics are still healthy for this game. We are working on the initiatives that we need to help both the players and the investors have nice wins, changing the narrative and involving the community as much as we can. And I really do believe all of these things combined are going to create the reversal, and that as the market starts to recover, that we are going to recover as well, and that 2022 is going to be our year, and the game is going to come into full form, and we'll start hitting full marketing. And this time next year, we're going to be having a very different conversation about where the Gods token price is. And for those of you that are still there with us, I really look forward to that. It's going to be exciting. Thank you so much for everybody. Again, I will be unmuting the chats in both Discord and Telegram so people can share their opinions or any questions that I might have missed. And I don't have any problem doing another one of these if there's a bunch of questions that come up that weren't addressed. So yeah, cheers everyone. Thank you so much for your time, and I appreciate it. Acabou, gente. Acabou, ele fala muito, deixa eu só ajeitar isso aqui, peraí, pronto. Ele falou muito, eu não entendi muito, mas ele falou que eu vi um sistema de stake, né? Falou alguma coisa de box que eu não entendi o que é, entendeu? Sistema de box que eu não sei o que é exatamente, entendeu? E falou outras coisas aí, entendeu? Puxou treta com baleia, entendeu? Deixa eu ver aqui, galera. E aí, o que vocês acharam, gente? De tudo, o que vocês acharam? O que vocês acharam da live? Ele falou muito, falou de possíveis updates, mas não são muita coisa não, velho. O resultado tá aqui, ó, a moeda caindo, ó. Acho que eu vou até vender e garantir esses 5 dólares que eu tenho aqui, depois eu recompro, que vai cair mais mesmo. Eu vou vender isso aqui. E vou garantir, esperar cair mais um fundinho, velho. Que eu acho que agora a tendência da moeda é cair um pouquinho. Obrigado, viu, gente, que tá acompanhando aí. As 38 pessoas, velho. Quando eu iniciei aqui, tava com 4 pessoas aqui. 38 aí, brigadão mesmo, viu, gente? Obrigado mesmo aí, viu? Não esperava tanta gente acompanhando agora aí, velho. Pois é, velho, o erro dele foi ter puxado treta com baleia, velho. Olha aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ó, ele tava indo bem, entendeu? Ele falou e deu esse bumpzinho aqui, ó. Saiu aqui dos 0,54 mais ou menos. Foi pra 0,63. Ele começou a falar das baleias, criticar as baleias, aí foi só caindo, velho. Aí ele falou daquele sistema lá, me esqueci o nome aqui, subiu. E depois só caiu, entendeu? Entendeu? Eu confio no projeto sim, velho, mas não adianta o cara tá puxando, vamos dizer, confusão na hora errada, entendeu? O foco não é criticando baleia, criticando fulano, ciclano. É focar no projeto, falar a gente vai fazer isso, isso, isso e isso. Não tá criticando baleia. Tá aqui, olha. Tá aqui o resultado. Como eu falei aí no chat, como eu queria atrapalhar, a palavra tem poder, entendeu? Olha aí o exemplo aí, entendeu? Quase um kickstart de 5 dólares nas 15. Velho. Poxa. Este já tão. Diego. Desculpa, gente, já tô com sono já. Diego, ter fé aí, gente. Que o projeto vai voltar, velho. Vai dar bom. Agora é esperar, gente. Infelizmente, não tem muito o que fazer. O mercado já tá no vermelho, não tá ajudando muito, entendeu?
Deu meia-noite, deixa eu ver quanto eu fiz aqui hoje com meus babies, só pra pelo menos finalizar algo, com algo bom aqui na live. Fiz só 56? Puxa, só 56? 20 vai dar pra fazer 56? Não. Puxa. Aí lasca. É que eu tendo muita discrepância do valor da moeda com o baby. Estranho, dá pra eu ter mais aqui. Enfim, não vou reclamar. Oráculo eu tiro no pé, deixa eu ver o que ela tá falando aqui. Ela virou. Entendeu? Mas agora. Pois é, gente, se alguém entendeu aí, alguém entendeu algo da conversa que a gente não pegou, ó, já tá querendo fazer do ponto 4 de novo. Poder falar, deixa eu até puxar, ver se puxa como informação aqui no Telegram pra gente, no Discord, pera aí. O que pode salvar ainda o jogo é esse stake, mas bora ver aqui. Ver o que a galera tá falando aqui. Todo mundo tá pedindo pra remover o oráculo no Discord, velho. O que vocês acham? Todo mundo tá pedindo pra remover o oráculo do jogo. Deixa eu ver que a galera tá aqui, eu vou lançar essa votação aqui. Pera aí, eu já ver isso aqui, pera aí. Todo mundo tá pedindo. Vou perguntar aqui pra galera. Tá todo mundo. Ver aqui. Lancei, gente, a enquete. Todo mundo lá no Discord, lá no gringo, lá, não sou eu que tô, vamos dizer, instigando isso, tá? Todo mundo tá indo lá no oráculo, no oráculo já no Discord, pedir pra tirar o oráculo, velho. Ele falou, Vitor, eu não entendi essa parte, velho. Mas tá todo mundo lá falando pra remover o oráculo. Deixa eu ver a opinião de vocês aqui. Todo mundo tá falando que é pra ser removido o oráculo, velho. Stack é um tiro complicado aí, velho. Tem que entender bem aí. Ai, ai, gente. Desculpa. Quer saber a opinião de vocês aí, gente? Tira ou não tira o oráculo e por quê? Dêem a opinião de vocês aí. Deixa eu ver aqui. Pra mim tem que tirar, velho. É o que vai salvar. Isso com stack, velho. Tá todo mundo pedindo pra tirar o oráculo. No chat geral tá só isso, tá? Rodação disso. Sim, tá todo mundo pedindo lá no chat geral para remover o oráculo. Então. E aqui a galera aparentemente tá com o mesmo. A grande maioria tá com o mesmo pensamento, né? Que acha que deve ser removido o oráculo. Pois é, a resistência tá ali no 0.5, Arthur. A resistência tá forte ali. Pois é, a minha opinião é essa também. Tem que tirar o oráculo, gente. Nisso aí eu concordo também. A galera lá tá falando geral lá para remover o oráculo. Velho. Muita gente mesmo, velho. Pois é, tem que remover esse oráculo aí. E se eles removerem, a gente já fica falando, viu? Quem tem seu grupinho pronto ali, velho, vai se dar bem, viu? Porque em teoria, se removerem o oráculo aí, vai dar bom para quem já tá dentro do game, né? Opinião minha, né? Quem é especialista pode falar melhor aí. Mas tá todo mundo, velho, todo mundo mesmo. Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Não, não tô conseguindo. Mas enfim, tá todo mundo lá falando para remover o oráculo, velho. E tipo assim,
me corrija se eu estiver errado, quem entende mais do que eu. Como eu falei, eu tô aprendendo ainda. Mas assim, tirando o oráculo, não melhora a situação, tipo assim, dessas baleias também? Me corrija se eu estiver errado. Se tirar o oráculo, não melhora a situação das baleias estarem controlando a moeda? Entendeu? Aí, Farras, tem que ver como seria, entendeu? Mas eu quero saber a opinião de vocês disso aí. Se é a questão da baleia, se ele ajudar ou prejudicar. É que o cara tá falando ainda aqui. Pera aí, gente, tem um negócio aqui. Pera aí. Deixa eu ver aqui. Só ver isso aqui rapidinho, que eu acho que foi o tópico em questão. Pera aí. Sumiu meu mouse, pera aí. É que sumiu meu mouse aqui, gente. Nossa, que porcaria que deu aqui. Agora, pra completar a desgraça, sumiu meu mouse. Falar que não tem dado certo em jogo nenhum, pelo menos a médio e longo prazo. Isso é verdade, velho. A médio e longo prazo não tem dado muito certo, não. Agora saber o que foi que aconteceu com o meu mouse, velho. Pera aí, gente, rapidinho, vou tentar resolver aqui. Meu mouse sumiu. Pera aí. Agora voltou, o bicho tava sumido. Gente, deixa eu abrir aqui o tópico aqui, pera aí. Que é lançado um tópico lá, deixa eu ver se é isso mesmo aqui, mostrar pra vocês. Deixa eu ver se tá mostrando aqui. Soltaram isso lá no Discord, bora ver isso aqui também, entendeu? Olha aqui, ó, que eles lançaram lá. Bora ver aqui o resumo aqui que foi lançado. Não sei se isso é verdade, mas eu vi lá a galera jogando lá, viu? Eles reverteram o valor do token, eles não tem plano futuro, entendeu? Não tem plano pra isso. Ah, deixa, deixa claro que os devedores não vendem tokens, seus tokens estão bloqueados. Ele falou isso, entendeu? Outro tópico, deixa eu ver se vocês estão vendo isso aqui. Ah, estão vendo isso. Pensei que vocês não estavam. O que acontece com o CM? Que ele, enfim, tá uma tradução meio meia boca que eu tô usando o tradutor. A equipe não vai abandonar o cryptogodz. Eles vão implementar uma estratégia para diferenciá-lo. Não sei. Como é que esse cara fica com esse negócio de papanique aqui? Entendeu? Ah, deixa eu ver aqui. Papa. Ver aqui, deixa eu ler em inglês, é melhor, velho. Ler aqui em inglês isso aqui, pera aí. Acha que o cryptogodz está diferente por causa está estabilizado no mercado porque tá o que aconteceu com o CM. Ah, CM é o Cryptomine, velho. Eu tô ficando doido. Deixa eu ver o que mais aqui. É aquilo que eu falei, né? Migrar um novo contato é impossível, né? Porque ele deixa estar travada. O que é que eles estão fazendo agora? Para mintar vai ter um imposto de 10%, é isso? Foi isso? Para mintar agora vai ter uma taxa de 10%? Como assim? Mintar. Agora estão entrando em contato com o provedor precisado para aposta de token no códice para o lado de investidores. Ó, vai ter um sistema de aposta aparentemente aqui, viu? O meu jogo não faz sentido como você falou, o jogo não está completo. Ah, tá. Isso aqui é verdade, velho. Não adianta promover o jogo se o jogo não está completo, entendeu? Dropar Promotion, não sei o que é esse dropar. Mercado topo sim. Pode ser adaptar a tendência toda do mercado, sim. Olha,
E, gente, olha aqui, fica isso aqui foi o que eu tinha escutado, olha. Dentro de 24 horas o Clean Road começará. Ou seja, daqui a 24 horas vai poder sacar os tokens. Então, quem tem aí, entendeu? Quem tem segurado a moeda aí fica esperto. Aí quem comprou agora, né? Quem tá aí já esperando. Ó, aí foi aquilo que eu falei, ó, vai ter box, vai ter presente, olha. Vai ter presente de NFT, Legend, não sei isso aqui. É, vai ter farm de Sentes. Ele não respondeu, pelo que eu entendi aqui. Deixa eu ver se tem alguma novidade. Desculpa se eu tô falando meia boca, gente. Eu peguei isso agora lá. Aqui. Ó, o cara soltou aqui uma melhor. Pera aí, deixa eu ver. Deixa eu ver essa aqui. Hum, Eles vão desbloquear a recompensa dependente em 24 horas. Eles aumentam o imposto para 70% de menos 5% todo dia. Ah, olha aí. Legal, legal, legal isso aí, gente. Eu não tinha pescado isso aí, ó. Em 24 horas. Vai ser tipo o Quantum Fish da vida, o Rise City da vida. Vai ser liberado para poder sacar, se tu quiser, em 24 horas. Entretanto, vai ser aquela taxa, 5% e 5% ao dia. Sendo isso, é 75, 70, 65, 60, 55. Acho que é uns 10 dias aí, né? Então vai ter um sisteminha aqui de taxa, entendeu? Isso é bom para não aumentar o despejo. Isso que eu tava preocupado, que eu já ia falar para vocês aqui. Aumenta o despejo, entendeu? É evidente que a equipe cometeu erro, mas a principal razão para o preço é a insegurança do mercado. É, ele tá botando aqui que foi o BCC, o drop, etc, entendeu? Fonte. Pra sacar centavos. Aí é foda, filho. É, e eles não querem mais ser comparado ao CryptoMine, sim, isso eu falei. Considera até eu remover o oráculo. Eles diz que irão observar a comunidade reagir e eles vão agir com base nisso. Sim, foi o que a galera tá falando. Todo mundo quer remover o oráculo. Acho que o jogo estará 100% funcional no Natal. Olha aí, ó. Ele acha que o jogo vai estar 100% até o Natal. Tenho minhas dúvidas, mas eu vou torcer para que sim. A prioridade sobre o mercado temporário está feito quarta-feira, beleza? Eles vão esperar o jogo estabilizado estar 100% não antes de investir no marketing. Sim, foi o que a gente está falando. Eles estão estudando propostas para realizar os tech goals rapidamente. Entendeu? Vamos deixar o que eu ganho no game para comprar ele em Vital. É, pode ser, seria uma boa. Ver se eu esqueci de outra coisa aqui. É, gente, por enquanto é isso aí que eles falaram do jogo, entendeu? Opiniões. Gostei ou não gostei? Eu gostei mais ou menos, entendeu? Achei que deveria ser alguma coisa aí para dar uma alavancada legal. Não tô. O que eles falaram é bom. Gostei muito disso aqui, ó. De ter a taxa ali, entendeu? Porque, porra, a galera. Tô até falei pela desculpa, gente. Pra sacar ali tudinho e despejar tudo de uma vez no mercado e fazer a moeda cair lá para 3 centavos é Flórida, entendeu? Então isso é bom para dar uma segurada aí. A galera que já quer quitar e tal, esse monte de alface e tal, já saco aqui, queima 70% e sai do projeto, entendeu? Isso aqui é muito importante, isso aqui é crucial, que é remover o oráculo, né? Mas bora esperar, entendeu? Então, é isso, gente. Eu vou encerrar a live aqui. Eu já tô cansado, tá? Brigadão mesmo aí, quem acompanhou, quem ficou aí nesse. Era pra ser uma live de comemoração do mês aí, mas acabou que a gente teve outra prioridade, viu? Então, gente, vou ficando por aqui, viu? Obrigado mesmo, viu? Obrigado de coração aí. Nunca imaginei que essa horário ia ter 33 pessoas aí na minha live. Então, se você aí que tá me assistindo aí não tá inscrito ainda, se inscreva aí, velho. Dá essa força aí pra mim, se inscreve no canal. Dá essa força aí que me ajuda muito, viu? Então, é isso, gente. Lembrando que quem não acompanha o canal, tá rolando sorteio novo do Conte Fish. É só abrir meu canal, ir lá no vídeo do sorteio e seguir o que tá lá, que é tranquilo, certo? Então é isso, gente. Tô ficando por aqui, viu? Boa noite pra vocês aí. Boa noite pra todo mundo aí. Obrigado de novo aí quem acompanhou. Vamos aí ver se até o Natal a gente tá rindo à toa com o projeto, que eu espero que sim, que seja nosso presente de Papai Noel, certo? Então, valeu aí, gente. Valeu e tamo junto. Obrigado aí, Peter. Obrigado a todo mundo aí, gente. Bora dormir agora, que depois dessa só uma soneca boa aí. Falou!